बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम आज दिन भर की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के सूबा कातालूनिया से है। कातालान हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि कैसे उन इलाकों में पाबंदियों पर अमल कराया जाए जहां से अदालत ने कर्फ्यू को हटा दिया है। इस सूरत में पुलिस को ज्यादा मुतहरिक और फाल बनाने पर जोर दिया गया है ताकि वो सूरत हाल पर काबू पा सके और कोरोना SOPs की पाबंदियों को मुमकिन बनाए। कातालान वजीर लाउरा ने कहा कि पांचवी लहर को कंट्रोल करने में कर्फ्यू और पाबंदियों के फैसलों को अहम दखल हासिल रहा है और इसकी वजह से अस्पतालों पर भी दबाव कम हुआ है। याद रहे कि कातालान सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बार्सिलोना में कर्फ्यू की मुद्दत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया था और 148 म्यूनिसिपैलिटीज की बजाय सिर्फ 19 म्यूनिसिपैलिटीज में कर्फ्यू को नाफिज किया है। स्पेन की वजारत सेहत के मुताबिक 73.9% हिस्पानवी आबादी को कोविड-19 की दोनों खुराकों के इंजेक्शन लग चुके हैं और बाकी 63.8 को कम अज कम वैक्सीन की एक खुराक का इंजेक्शन लग चुका है। खासतौर पर 3,50,72,910 अफराद को कम अज कम पहली वैक्सीन का इंजेक्शन लगा है। वैक्सीन की दोनों खुराकों के इंजेक्शन लगवाने वालों की तादाद 3,02,61,332 है। बार्सिलोना में नाइट लाइफ के शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन ने बार्सिलोना में रात के कर्फ्यू के खात्मे का खैर मकदम किया है और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि रात की सरगर्मी से पाबंदी हटाई जाए और आउटडोर को 3:30 बजे रात तक खोलने की इजाज़त दी जाए। बार्सिलोना में कोरोना के इन्फेक्शन के फैलाव में भी इनकलाबी तब्दीली देखने में आई है और एक दिन में 2000 से इन्फेक्शन का फिगर गिरकर 390 केसेस तक जा पहुंचा है। हुक्काम के मुताबिक अगस्त में हर रोज़ बार्सिलोना में 390 केसेस की एवरेज रही, जबकि जुलाई में ये फिगर 5 गुना ज़्यादा थे और इनकी तादाद 1982 पर डे रही है। बार्सिलोना में कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली अमवात में कमी वाक़ई हुई है और 3 हफ्तों के दौरान सिर्फ एक हफ्ता में 60 अमवात से ज़्यादा का हिंसा अबूर हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते कोविड से 46 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। रवां हफ्ते शहर बार्सिलोना में 11 अमवात रिकॉर्ड की गई। बार्सिलोना में मार्च 2020 से वबा के आगाज़ से लेकर अब तक 6,950 अफराद कोविड का शिकार होकर दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए हैं और इनमें से 4,810 की मौत अस्पतालों में हुई है, जबकि 1,473 नर्सिंग होम्स या ओल्ड एज हाउसेज में हलाक हुए हैं। घरों पर अमवात की कुल तादाद 431 रही है और 236 अमवात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्पेन में पहले की निस्बत कोरोना केसेस की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। स्पेन में मंगल से लेकर आज तक 11,956 कोविड-19 के नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और इसी अरसा में 144 मजीद नई अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। मार्च 2020 में वबा के आगाज़ से लेकर अब तक मुतासरा अफराद की तादाद 47,45,588 हो चुकी है और 144 मजीद नई अमवात से कोरोना की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 82,883 तक जा पहुंची है। बार्सिलोना के मोहल्ला सिउतात बिया में साइकिल रिक्शा की बैटरियां चार्ज करने से आतिशज़दगी का कोई नया वाक़या रूनुमा हो सकता है। इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इलाके के मकीनों ने किया है, जैसा कि गुज़िश्ता साल इसी महीने में का ये गिराव इतोरेज़ में हुआ था, जिसमें 3 पाकिस्तानी नौजवान सरफराज अहमद, अबू सुफियान और मज़र सलीम झुलस कर जाँ बहक हो गए थे और इस हादसे की वजह साइकिल रिक्शा की बैटरियां घरों पर चार्ज करना था। इसी तरह का एक वाक़या 11 अगस्त को काये रोबादोर में पेश आया, जब एक पाकिस्तानी फैमिली के घर वाक़े काये रोबादोर में बैटरियों की वजह से आग भड़क उठी थी और पुलिस एहलकारों ने कमाल महारत और बहादुरी दिखाते हुए इस फैमिली के 5 अफराद को जिंदा बचा लिया था। सिउतादान के सिटी काउंसिल में कौंसखाल यानी मुशीर ताहिर रफ़ी ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि हम खुद चाहते हैं कि तमाम लोग कवानीन का एहतराम करें और साइकिल रिक्शा को लीगल वे से चलाएं और इसकी बैटरियां चार्ज करने के ज़िम्मन में भी कोई गैर कानूनी रवैया मत इख्तियार करें। अस्केरा रिपब्लिकाना के जोर्दी कोरनास ने कहा है कि साइकिल रिक्शा का काम भी शहर की अंडरग्राउंड मैशत का शाखसाना है और पाकिस्तानी शहरी इनकी बैटरियों को घरों में चार्ज करके अपनी और दूसरों की जानों से खेल रहे हैं। सिउतात बिया के इलाके के मकीनों ने कहा है कि इस गैर कानूनी काम के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएं। बार्सिलोना के करीबी कस्बा रूबी में पाकिस्तानी बाप और बेटे की बहादुरी काम दिखा गई और दोनों ने PCO मनी ट्रांसफर शॉप पर डकैती की कोशिश
ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق پستول سے مسلح ایک نوجوان دکان میں گھسا اور پستول دکھا کر باپ اور بیٹے سے رقم دینے کا تقاضا کیا، جس پر بیٹے حمزہ نے مزاحمت کی تو چور بھکلا گیا اور باپ بیٹے کی ہمت کے سامنے مسلح چور کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ دونوں باپ بیٹا نے چور کا دروازے تک پیچھا کیا مگر بھاگتے چور کی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی اور سر پٹ بھاگ گیا۔ اسپین نے پیرا اولمپک باسکٹ بال کھلاڑی نیلوفر بیات کو افغانستان سے نکال لیا ہے اور افغان ایتھلیٹ نیلوفر اپنے شوہر کے ساتھ اسپین کی جانب سے افغان ساتھیوں کو نکالنے کے لیے بھیجے گئے دوسرے طیارے میں کابل سے سوار ہوئی ہیں اور اس فلائٹ پر 110 افغان شہری سوار ہیں۔ نیلوفر افغان ویل چیئر باسکٹ بال ٹیم کی کپتان تھی۔ بارسلونا شہر میں رہنے والے 16.4% بزرگ اداس رہتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں 83.1% کا موقف ہے کہ ہم چنگے بھلے ہیں۔ ان اعداد و شمار کا انکشاف سٹی کونسل بارسلونا نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ میں 70 سے 84 سال کے لوگوں کی وبا کے دوران صحت پر اثرات کا جائزہ لینے کے بعد ان اعداد و شمار کو پیش کیا گیا ہے۔ سٹی کونسل نے 57,000 معمر افراد سے فون پر ان کی رائے لی کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، جبکہ معمر افراد سے پوچھا گیا کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو 66.3% نے جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہیں یا بہت اچھے ہیں، 23.6% نے نارمل کہا، 7% نے جواب دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں اور 3.1% نے جواب دینے سے انکار کیا۔ 24.2% نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں ان کا مزاج خراب ہوا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز میں سینکڑوں افغان مہاجرین نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی سلامتی خطرے میں ہے۔ بتایا گیا کہ ایتھنز میں یونانی پارلیمان کے سامنے 500 افغان مہاجرین جمع ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کی تھی۔ یہ افراد ہمیں افغانستان میں شدت پسند نہیں چاہیے کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر ان مظاہرین نے افغانستان کا قومی پرچم اٹھا رکھا تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق یونان میں 40,000 افغان تارکین وطن موجود ہیں۔ 5 سالہ افغان پناہ گزین محمد منیب مجیدی کا خاندان برطانیہ اپنی جان بچانے کے لیے آیا تھا۔ وہ یہاں نئی زندگی شروع کرنے آئے تھے، لیکن قسمت کو ایسا منظور نہ تھا۔ محمد کے والد افغانستان میں برطانوی سفارت خانے کے لیے کام کرتے تھے۔ محمد منیب مجیدی کا خاندان افغانستان کی جنگ سے تو بچ کر نکل آیا، مگر برطانیہ پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ گزشتہ روز پولیس نے شیفیلڈ ہوٹل کی کھڑکی سے گر کر ہلاک ہونے والے اس 5 سالہ لڑکے کی شناخت کر لی ہے، جس کا نام محمد منیب مجیدی بتایا گیا ہے۔ مجیدی 9ویں منزل کے کمرے سے گر کر ہلاک ہوا ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں کے گورنروں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے آنے والے مہاجرین کو اپنی ریاستوں میں آباد ہونے میں مدد کریں گے۔ امریکہ کی 10 ریاستوں کے گورنروں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ریاستوں میں ان 22,000 افغان مہاجرین کو خوش آمدید کہیں گے جو افغانستان کے مشن میں امریکی فوج کی مدد کر چکے ہیں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ٹیک آف کرتے ہوئے ایک امریکی فوجی طیارے سے گر کر ایک نوجوان فٹ بالر ہلاک ہو گیا ہے۔ 19 سالہ ذکی انوری افغانستان کی جونیئر قومی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے۔ ان کی ہلاکت کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ وہ ان افراد میں شامل تھے جو جہاز سے لٹک کر ملک چھوڑ رہے تھے۔ امریکی فضائیہ نے تصدیق کی ہے کہ ایک جہاز کے قطر پہنچنے کے بعد اس کے پہیوں سے انسانی باقیات بھی ملی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,08,54,907 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44,17,603 ہو گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 1,76,41,381 مریض ہسپتالوں کوارنٹین مراکز میں زیر علاج ہیں اور گھروں پر آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 1,08,250 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 18,87,95,000
1,96,293 कोरोना मरीज सेहत याब भी हो चुके हैं। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरह से कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दस बदस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को कोरोना के मर्ज से निजात दे और तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।